guys, welcome back to my channel and welcome back. Hey guys, good evening and welcome back to my channel. আবার এসে গেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। খুব 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 ইন্টারেস্টিং ভিডিও হতে যাচ্ছে আজকে। Hey guys, welcome back to my channel. This is me Princey and you are watching this vlogger. বাবা কি গরম ভাই। Yes, আবার এসে গেছি নতুন একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। অ্যান্ড আজকে আমার ভিডিও করার কোনো প্ল্যান ছিল না, যেহেতু আমার ফ্রেন্ডসরা আসছে আজকে। তার আগেও ওরা অনেকবার নাইট স্টে করেছিল, বাট কোনোদিনও মানে ভিডিও করা হয়নি, মানে অ্যাজ আ ব্লগ হিসাবে করা হয়নি। নর্মালি তো ভিডিও আছে বাট শেয়ার করিনি। তো এবার ভাবলাম যে ইয়েস, তো ব্লগ করাই যাক, অ্যাজ আ মেমোরি হিসাবে রাখা যাক। তো যেহেতু এটা সবসময় থেকে যাবে, ফটো ভিডিও নর্মালি থাকে না, বাট ব্লগটা তো থেকেই যাবে, যেহেতু আমি এটাকে ইউটিউবে আপলোড করব। তো আজকে সারাদিনে যা যা করব সব কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর হাত ব্যথা করছে। আর যদি তোমরা আমার বুপার ভিডিও দেখতে চাও, প্লিজ কমেন্ট মি ডাউন। আর না হলে তোমরা আমাকে পার্সোনালি টেক্সট করতে পারো বা ফেসবুকে গিয়ে আমাকে বলতে পারো যদি তোমরা আমার বুপার ভিডিও দেখতে চাও। যদি আমি প্রনাউন্সিয়েশনটা যদি মানে ঠিক করে করছি তাহলে প্লিজ বলো আমাকে, আর যদি ভুল করছি তাও আমাকে বলো। তো ইয়েস, ওরা অ্যাকচুয়ালি অনেক আগে প্ল্যানিং হয়েছিল, যেহেতু কলকাতাতে প্রোটেস্ট চলছে, তো সেটার জন্য ক্যান্সেল হয়ে গেছিলো। তো আজকে ফাইনালি ওরা আসছে, তো দেখা হচ্ছে ওরা আসার পর। অ্যান্ড বেশি বকবক করবো না, চলো ভিডিওটাকে স্টার্ট করি। তো এনজয় করতে থাকো, আর যা যা করবো সব কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। স্টে টিউন। वेलकम वेलकम। क्या देख रही थी? मैं सबका बोर्ड देख रही थी। क्या देख रही थी? याद नहीं था। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दिया। हाँ मैं मतलब इतना अच्छा मेमोरीज के लिए। हाय हाय। वीडियो का भी सबसे पहले मैं ही आई हूँ ना। हाँ, सबसे तू ही पहले आई मैं है। भी याद करती थी। Yes। मैं आई हूँ। इधर ही रख दो ना। अंदर रख दे, इधर रख देती हूँ, ठीक है? अंदर अंदर अंदर। अंदर रख। हाँ अंदर रख दे, उधर। हाँ रख दे उधर। रूम पे रख दे, कहाँ रख रही है इधर पे? अरे भाई सोते भाई बहुत फ्रंट फ्लो होते हैं। ये व्लॉग बना रही है। हाँ, मेमोरीज के लिए। मेमोरीज हाय Memories के लिए। सिर्फ 23 इयर्स की 50 साल के बाद ये वीडियो देखी। हाँ देख देख, तू तो बोल कि मेरे लिए लड़का देख के रखना, ये सब बोल। नाइट से अपने बच्चों को कभी नाइट से के लिए मना नहीं कर सकती, तू ये याद है ना तुझे? हाँ वही तो, नहीं, मैं मना नहीं कर मना रही नहीं हूँ। कर Sorry, सकते not ना for you। भाई। ओनली फॉर मी। बच्चों को नहीं करने देगी। हाँ Segregation है। बोल। चाय ভালো বাসি। चाय ভালোবাসি। सही बोला? हाँ फिर और 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 क्या बस ये नहीं नहीं और कुछ बोल ना। চাই ভালো হয়েছে? ভালো আছে। ভালো আছে। ভালো আছি। ভালো আছি। ভালো আছে। ভালো আছে। ভালো হয়েছে। হচ্ছে। अब मैं सोच के बताती हूँ। চাই খাবো। চাই খাবো। হ্যাঁ চাই খাবো, হ্যাঁ ঠিক আছে। चाय नहीं हो गया जितना চাই চাই চাই। ये आराम से अपना घूमता हूँ, आराम से वो चीज़ें करता हूँ जो मुझे करनी थी। और फिर जब एक बार ये सब चीज़ें कर लूँगा, उसके बाद आराम से जॉब करूँगा। अब करण ने डिसीजन लिया होता है कि अब वो एक्सप्लोर करेगा कहीं ऐसी जगह जो जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, और जहाँ करण ऑन ही नहीं किया कॉल करके। तुम्हारा शक्ल, तुम्हारा ये तुम्हारा शक्ल, ये तुम्हारा शक्ल, और ये मेरा शक्ल। ये दिखाती हूँ तेरे को, ये तेरा मेरा शक्ल। ये वाला और ये प्यारा सा पिज्जा, ये रहा हमारा चीज़ बर्स्ट है। चीज बस। कुछ आया नहीं है टॉपिंग्स वगैरह, मतलब क्या टॉपिंग्स? हाँ आया तो। ओरिगेनो ठीक है। टॉपिंग्स क्या रिकॉर्ड कर रही है?
Bye. Bye bye. Oh, bye. Oh, sorry. Bye. Fuck. चलो टाटा टाटा फिर मिलेंगे। 5 स्टार रेटिंग हम फिर से आएंगे और सर्विस बहुत अच्छा था। ओह माय गॉड, मुझे ऐसा सर्विस कब मिलेगा? सो हम रिकमेंड नहीं करेंगे। तो बुला कभी, बुला। नहीं लेने नहीं वाली हूँ, पर फिर भी ना बुला तो सही। बुला लिए, चलो बुला। अरे क्या है, ऐसा कि थोड़ी होता है। नेक्स्ट वीकेंड अनन्या आ रही है, तुम लोग आ जाओ ना तो। ये दिल्ली नहीं आया जाए। वही तो। अरे रहने के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए तो आ सकती है ना। देखिए ये भी एक वीक आराम करने दे यार, अभी तू भी आराम कर। तुझे भी छोटा मोटा प्लान अच्छा हाँ। है, बड़ा प्लान हाँ, और थोड़ा टाइम लेके करेंगे ना तो अच्छा लगेगा। बाय बाय, अच्छे से जाना। कैसे जाएंगे, धूप में मर जाएंगे। पहुँच, सुन ओए, पहुँच के टेक्स्ट कर देना। ठीक है, बाय बाय, बाय बाय। হে গাইস, এগেন ওয়েলকাম ব্যাক। ভিডিওটা এখানেই আমি এন্ড করব। কালকে রাত্রে অনেক 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 বেশি এনজয় করেছি। যদি পারি ভিডিওগুলো জাস্ট অল্প 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 ক্লিপ নিয়ে আমি জাস্ট অ্যাড করে দেবো, বিকজ পুরো ভিডিও আমি অ্যাড করতে পারবো না। অ্যান্ড গানটার মধ্যে কিছু একটা করে দেবো, বিকজ এখন আমি যদি গানটা এমনি লাগিয়ে দিই তাহলে আমার কপিরাইট এসে যাবে, যেটা কি আমি একদম চাই না। তো ওরা গেছিলো প্রায় 11টা নাগাদ গেছিলো ওরা সবাই। তো ইয়েস, খুব বেশি এনজয় করেছি, খুব মজা করেছি। অ্যান্ড ইয়েস, চলো দেখা হচ্ছে অন্য কোনো একটা ভিডিওতে। আমার কাছে একটা ভিডিও পড়ে আছে, বাট এখনও আমি সেটা এডিট করিনি। অ্যান্ড হ্যাঁ, কমেন্ট করবে আমাকে নিচে যে তোমরা সবাই কোথা থেকে আমার ভিডিওটা দেখছো। প্লিজ আমাকে কমেন্ট করো, বিকজ আমি 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 জানতে চাই যে তোমরা সবাই আমার ভিডিও কোথা থেকে দেখছো। তো এটাই আর কি। তো চলো বেশি বাট বকবো না, ভিডিওটাকে এখানেই স্টপ করি। যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে তাহলে প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড ক্লিক দ্য বেল আইকন টু নেভার মিস এনি অফ দ্য ভিডিও। চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও।